Good day mga kachings. Another day, another blessing. Nasa tayo natin mo on 3 cakes. 1, 2, and 3 cakes atong himuon karon, and then we have 2 sets of bilao. So the first cake atong gihimo is butterfly theme cakes. The size is 7 inches diameter by 5 inches in height, and the color is pink. Pero pag himo na to sa atong petals, no, that's a petal design. Ato lang yung pink gyapon siya, pero glighter lang nato, no, aron makita sad nato ang petals natong gibutang sa iyang decor sa iyang cake. So design sa iyang cake, no. So this is it, and the combination of blue. So nagamit ra sa spatula nga gigamit nato sa pag-finish atong cake. Mura sa spatula kang gamit nato sa atong design sa iyang mga petals. And we are using printable sa mga toppers, printable toppers na itong gigamit sa mga butterflies. And then to the message also, printable rasad. So this is it, our special birthday cake. This is a birthday cake. And the next one, same. Atong himuon sa second cake is also a birthday cake, a chocolate drip cake. And the second cake, which is the size 7 inches diameter by 5 inches in height. So we cover it white first before na to gi-color og dark nga icing, no, para dili ma-change ang lasa sa atong kuan kung bagaon sa natog dark. So lighter lang atong brown atong gibutang, and the combination sad sa atong chocolate bars nga atong gi-melt, atong gihimo sa dripping sa atong cake. So atong pag-melt sa atong chocolate bar, ato sana siyang gisagalan og oil para inig flow, inig drip na to, dili siya magputol-putol, no. Melt una daan ng chocolate, usa ninyo ibutang gamay nga oil ang inyong chocolate. Nindot kay yang bagsak as shown in the videos. So this is it, continue ta pagbutang sa mga decor sa atong chocolate drip cake. So atong toppers na gihimo lang tag chocolate cake bowls, atong gihimo butang sa natog melt nga chocolate, no. And then ato sa na siya the combination of our edible sprinkles nga brown, then may atong gibutang sa atong iyang kilit-kilit, so additional accent sa iyang top. So padayon ta sa atong paghimo sa atong drip cake. So we're done with our chocolate drip cake. Ito na lang na siyang putong decor sa bottom, no. Accent niya nga kuan icing. So let's continue atong beautiful drip cake. So this is it, we're done. And so next we have to make our cake, which is katong graduation mga awardees, no? Usa lang nato sa ka cake with a combination of fondant and printable toppers, and also with the chocolate cake balls nga atong gihimo. So gibutang sad nato na siya, and for the accent we have the edible gold drudges nga atong gibutang sa iyahang top. So let's continue paghimo sa atong graduation and awardees cake. And so we're done with the third cake. Pero napay last, no, ika-fourth. Bali additional lang siya nga order, no, kana ika-upat na to nga cake. Same, the size is 7 inches by 5 inches in height. So wala na ta ka video na sa process sa cake. Mas naman lang ni siya. So less na tong time. And this is it. We're done with our 4 cakes. 4 theme cakes and 2 sets of bilao. So Sir Aga, thank you so much for trusting Shane's Cake and for being part of this big celebration. So thank you so much. And to all mga kachings, thank you for watching and God bless.